24 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि एक तवील रात की बातचीत के बाद जो अमेरिका के सालिसी में हुई, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक को अक्ल सलीम और ज़बरदस्त फहम फिरासत इस्तेमाल करने पर करता हूँ मुबारकबाद पेश। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी सफारती कोशिश तेज कर दी और इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने आज पहली बार पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के साथ फ़ोन पर की बात और कहा कि वो तनाव को कम करने के लिए फौरी तौर पर उठाए इक़दाम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ एक आला सतह मीटिंग की, जिसमें मौजूद सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया गया और पाकिस्तान की फौजी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए हिकमत अमली पर भी किया गया था तबादला ख्याल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के इजाफे के बीच PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कि हिंदुस्तान को बरसगीर में अपने कायदाना किरदार को कबूल करना चाहिए और कशीदगी को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए एक लम्हा है कि वो बुलंद खड़ा होकर ये जाहिर करे कि उसकी असल ताकत अमन के अज़्म में है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनियन टेरिटरी में पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में जाने गंवाने वालों के लावाहिकीन के लिए फिक्स 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 4 दिनों में पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में पुंछ, राजौरी, जम्मू और बारामूला सेक्टर्स में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और 19 अफराद हुए जाँ बहक। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान जंग को भड़काने की अपनी मज़मूम सरगर्मियों से बाज नहीं आ रहा है और जुमा की रात और हफ्ता की सुबह उसने ड्रोन तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों, जंगी हथियारों और लड़ाके तैयारों से मुसलसल हमले करके मगरबी खित्ते में 26 से ज़्यादा मकामात पर फिजा में दरअंदाजी की कोशिश की। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने तमाम चार्टर्स हज परवाज़ें 14 मई तक मनसूख करने का फैसला किया। हज कमेटी की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि मोरका 9/5/2025 के दफ्तर के नोटिफिकेशन के तसलसल में मुतल्ला किया जाता है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम चार्टर्स जामा हज परवाज़ें जो 14/5/2025 तक मुकर्रर थी तमाम कर दी गई हैं मनसूख। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की तरफ से पाकिस्तान को माली इमदाद जारी रखने के फैसले की तनकीद की। उन्होंने कहा कि IMF से माली इमदाद को जम्मू और कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते की सुबह जम्मू के रिहाड़ी और रूपनगर इलाकों का दौरा करके वहाँ हालिया गोलाबारी से हुए नुकसान का जायज़ा लिया। उमर अब्दुल्ला ने उन इलाकों का दौरा करके वहाँ होने वाली तबाही का जायज़ा लेने के साथ साथ मुतासरीन के साथ बातचीत भी की। इस दौरान नासिर असलम वानी जो उनके मशीर हैं वो भी रही वज़ीर आला के साथ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान छत्तीसगढ़ की हुकूमत मज़ीद सरगर्म हुई। रियासत के नायब वज़ीर आला विजय शर्मा जिनके पास महकमा दाखिला का चार्ज भी है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से सरकारी इदारों और साइबर हमला होता है तो हमारे इदारे हैं इसके लिए तैयार। पाकिस्तानी अफवाज ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर के उड़ी और गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर एक बार फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए शदीद गोलाबारी की, जिससे सरहदी इलाकों में खौफ व हिरास की दौड़ी लहर। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने कहा कि हिंदुस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों और बुज़दिलाना हरकतों को फौरी तौर पर रोके, वरना उसे तारीख के बदतरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में 6 मई की रात हिंदुस्तानी मसलह अफवाज की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में 5 दहशतगर्द लीडरों के साथ सैकड़ों दीगर दहशतगर्दों को किया गया हलाक। मरकजी हुकूमत की आयुष्मान भारत और दीगर सेहत स्कीमों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की वजह से ज़चगी की शरह अमवात और नवज़ायद बच्चों की अमवात की शरह आलमी औसत से बेहतर हो गई और इस साल 2021 तक मुल्क में जिनसी तनासुब 899 से बढ़कर 913 तक पहुँच गया।
فوج میں خواتین کی مستقل کمیشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کانگریس نے ہفتے کو کہا کہ ملک کے موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے سے خواتین افسران کے حوصلے ہوئے بلند۔ پاکستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہفتہ کو تمام محکموں کے سربراہان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر کے دفتر میں آج کہا کہ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے تمام محکموں کے سربراہوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کی اجلاس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کو تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے درمیان شہری دفاع کی تیاریوں کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل اور میڈیا چینلوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے پروگراموں میں شہری دفاع کے فضائی حملے کے الرٹ کا سائرن کا استعمال نہ کریں۔ ہندوستان نے آج کہا کہ پاکستان جنگ کو بھڑکانے کی اپنی مذموم سازش کے ایک حصے کے طور پر ڈرون طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور لڑاکے طیاروں سے مغربی خطے پر مسلسل حملے کر رہا ہے، آگے والے علاقوں میں فوجوں کی تعیناتی میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے حالات کو مزید خراب کرنے اور مشتعل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے ظاہر۔ پاکستان سرحد کشیدگی کے پیش نظر حکومت ہند نے 32 ہوائی اڈوں کو شہری پروازوں کے لیے 15 مئی تک کیا بند۔ ان میں بیشتر ہوائی اڈے شمالی ہند کے مختلف شہروں میں سے ہیں اور ہر دن درجنوں پروازیں متاثر ہوئی، جس سے لوگوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا ہوا سامنا۔ پاکستان کے ساتھ جاری فوجی تنازع میں ہندوستانی فضائیہ کے کسی لڑاکے طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 یا کسی ہوائی اڈے کو کوئی نقصان پہنچا۔ پاکستان کے سابق ایئر مارشل مسعود اختر نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں فوجی تنصیبات پر ہندوستان کی طرف سے درست حملوں کی وجہ سے ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں شیخ حسینہ حکومت کا تختہ الٹنے والی طاقتور طلبہ ونگ سے وابستہ نیشنل سینٹرل پارٹی NCP کے سینکڑوں طلبہ کارکنان اور قائدین عوامی لیگ پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈھاکہ کے شاہ باغ چوک پر دھرنا لگا۔ دارالحکومت اسلام آباد، پشاور، سوات، مردان، نوشہرہ، سوابی اور بھی کئی نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ میڈیا میں شائع ہوئے نیوز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے دفاعی دارالحکومت اسلام آباد، پشاور، سوات، مردان، نوشہرہ اور سوابی اور گردنواح سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں کیے گئے محسوس۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان دوبارہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان نہ دے جواب۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے، 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ ہیڈ لائنز کا مرحلہ ہوا اختتام۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔